Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan ke hari banyawan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, para biku beliau yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di siang hari ini kita dikumpulkan Allah taala bersama orang-orang saleh, wabil khusus alhamdulillah kita dikumpulkan bersama al-alim Al-Habib Ahmad bin Husain Aidid dari Hadramaut. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dunia, berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, fi hadzal majlis Habib fi kulli lailatul khamis naqra an-naqsah diniyah wa bi yaum selasa khassah lin nisa. Alhamdulillah fi hadzal majlis. Narju minkum ad-du'a lana wa li jami'il muslimin insyaallah bisalaam wal afiyah wa husnul khatimah. Dan kita harapkan dari Habib mau'izah dari beliau, mudah-mudahan semua kita bisa mengambil dari apa yang beliau sampaikan dan mudah-mudahan semua kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin wa alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khassana bi khususiyat wa hidayat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan khususiat kepada kita, yang memilih kita, mengkhususkan kepada kita dengan hidayah mengucapkan la ilaha illallah. Wa ja'alana min ummati Muhammad ibn Abdullah as-Sadiq al-Amin khatamul anbiya wal mursalin. Dan Allah taala menjadikan kita sebagai umat yang paling bagus, umat yang paling mulia, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan para rasul. Wa hadhihi al-ummah akhir ummah. Dan umat ini adalah umat yang terakhir. Wa qad sabaqana umamun katsira. Dan sungguh telah terdahulu daripada kita umat-umat yang telah lewat. Wa nahnu akhir ummah. Dan kita adalah umat yang terakhir. وهذه الأمة ببركة سيدنا محمد وإن كانت هي الأخيرة فهي أكثر أهل الجنة من هذه الأمة. Dan umat yang terakhir ini berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita adalah umat yang terakhir tapi kita umat yang paling banyak di dalam surga. Bibarakatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin هذه الأمة لها صفات ذكرها الله في القرآن. Akan tetapi umat ini memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, kalian adalah umat-umat yang paling bagus yang dikeluarkan oleh Allah daripada manusia. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Kalian menyuruh untuk melakukan perbuatan baik dan menegah daripada perbuatan-perbuatan yang buruk, dan kalian beriman kepada Allah. فهذه ثلاثة أوصاف ذكرها الله لأمة الإسلام. Maka tiga sifat ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. نسأل الله يحققنا وإياكم بها. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kesempatan, memberikan taufik kepada kita untuk melakukan tiga sifat ini. أول وصف أنهم يأمرون بالمعروف فلا يأمرونهم بالمعروف إلا بعد أن فعلوا المعروف. هم يفعلون المعروف ويأمرون بالمعروف. Perintah yang pertama yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah melakukan menyuruh
berbuat baik, dan orang yang menyuruh berbuat baik pasti dia melakukan kebaikan itu sebelumnya. وهذه المجالس إنما أسست وتقام مجالس العلم ومجالس الذكر من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Dan majelis-majelis seperti ini, kenapa majelis-majelis seperti ini diadakan? Tujuannya yaitu adalah supaya kita bisa melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. فالمعروف هو كل عمل يرضي الله ورسوله. Dan perkara-perkara yang ma'ruf yaitu adalah setiap amal yang dapat mendatangkan keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah. الواجبات التي أمرنا الله بها من الصلاة والزكاة والصيام هي من المعروف. Kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita daripada salat, zakat dan yang lain sebagainya itu adalah ma'ruf. الأخلاق الحسنة من المعروف. Akhlak yang baik termasuk daripada ma'ruf. متابعة سنة رسول الله من المعروف. Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah termasuk daripada perbuatan yang ma'ruf. وصلة الأرحام وبر الوالدين. Dan silaturahmi dan berbakti kepada kedua orang tua. فوصف هذه الأمة أنهم ليسوا فقط يعملون المعروف، ما قال سبحانه وتعالى يعملون المعروف، يأمرون بالمعروف، يعني هم يعملون ويعلمون غيرهم ويدعون غيرهم إلى المعروف. Maka sifat umat ini, kita sebagai umat ini, sifat ini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan kalimat ya'malun, bukan dengan kalimat melakukan kebaikan, tapi Allah taala mensifatkan di dalam Al-Qur'an mereka menyuruh berbuat baik dan mereka melakukan perbuatan baik tersebut sebelum menyuruhnya. فيا حاضرة هذا المجلس يا معاشر النساء ويا معاشر الرجال، كيف نكون وإياكم من الذين يفعلون المعروف ويأمرون بالمعروف. Hai yang hadir bibinian lelakian, bahasa Banjarnya kita, binian lakian yang hadir, kiapa caranya kita supaya kawa melakukan, memerintah melakukan yang baik dan menggawi yang baik tadi. فتكون حياتنا إن شاء الله كلها في المعروف. Maka kalau kita kawa melakukan perbuatan baik, insya Allah hidup kita ma'ruf وفي فعل الخيرات. dan melakukan kebaikan-kebaikan وفي متابعة رسول الله. dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. هذه هي الحياة الطيبة. من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أكرمه الله بالحياة الطيبة. Inilah kehidupan yang nikmat, kehidupan yang nyaman. Siapa yang melakukan, menyuruh dengan melakukan berbuat baik dan melarang perbuatan yang mungkar, maka hidupnya pasti nyaman. والحياة الطيبة هي أن يكون لك قلب مع الله وأن تكون في أحوالك كلها مع الله. Dan hayat thayyibah, kehidupan yang nyaman itu yaitu adalah hati kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. وإن قل عليك شيء من الدنيا من مال أو لباس أو طعام أو مسكن أو غيرها من الأمور الفانية، وإن قل عليك ذلك لكن معك قلب مع الله، قلب يطيع الله، فأنت وأنت أيتها المرأة في حياة طيبة. Biar bahasanya tuh hidup seraba ada, hidup seadanya, pakai pakaian seadanya, harta seadanya, seadanya aja kada kayak orang banyak-banyak. Tapi kalau hati kita bersama Allah, hadir terus bersama Allah, itu yang hidup seadanya tadi nikmat benar sudah. هذا قال تعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى. ذكر رجال، أنثى مرأة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, siapa yang melakukan perbuatan baik, ini melakukan perbuatan baik, Allah yu'tina wa iyyakum al-hayah at-tayyibah. Dan siapa yang melakukan perbuatan baik tadi, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang nyaman di dunia maupun di akhirat. Dan ini adalah kehidupan yang thayyibah, yang nyaman.
فأنت في الدنيا في حياة طيبة وفي الآخرة في الجنة. Kalau kita melakukan tadi, kita hidup di dunia nyaman, di akhirat masuk surga. فالله يبارك لكم في تأسيس هذا المجلس الأسبوعي في يوم الاثنين، يوم الثلاثاء ويوم الخميس، هذه نعمة من الله. Mudah-mudahan Allah memberkahi majlis ini yang mana dilaksanakan setiap hari Selasa dan malam Kamis. وجزا الله خير من أسس هذا المكان وفتح بيته وفتح مكانه لهذا الخير، وهذه نعمة من الله وتوفيق من الله. Dan terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kepada Sahibul Bait yang menyiapkan tempat untuk pengajian, dan ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Sahibul Bait. فعلينا أن نجعل أعمالنا نياتنا لله خالصة، لا لمظهر ولا لشهرة ولا رياء ولا سمعة، لا لأجل أن يقولوا أهل سنبت أوه هذا رجل صالح، هذا مرأة صالحة. لا نلتفت إلى أحد، نعمل الصالحات لله ونعمل الخير لله وننشر العلم لله ونتصدق لله ونصلي لله ونصوم لله، لأن الرياء يحبط العمل والعياذ بالله. Maka hendaklah khususnya kepada Sahibul Bait dan kita beratan yang hadir di sini, hendaklah kita melakukan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hendak dipuji oleh orang, bukan hendak terkenal, dikenal oleh orang. Kalau pang hendak, oh jar masya Allah si anu tuh orang soleh, oh binian itu solehah, jangan sampai jar sidin. Hendaklah kita melakukan amal kita tadi karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, kita beramal yang baik karena Allah, seberataan karena Allah Subhanahu wa taala. هذا توفيق من الله. Dan ini taufik dari Allah. وكذلك بارك الله في ذريتهم وفي بنتهم هذا وفي أولادهم وفي الحاضرين والحاضرات. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan keberkahan kepada anak Sahibul Bait dan anak-anak kita yang hadir semua di sini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. فذكر الله من أسباب الحياة الطيبة سببين: العمل الصالح والإيمان. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن. ما ينفع عمل صالح بدون إيمان، لا ينفع عمل صالح بدون إيمان، ما ينفع. ولا يكون إيمان صادق بدون عمل صالح. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dua kriteria, dua sifat, dua faedah. Apabila kita hendak hidup kita tenang, hidup kita hayatan thayyibah, maka dua amalan ini pasti dilakukannya. Yang pertama beramal soleh, yang kedua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada mungkin orang tadi inya beramal soleh, walaupun inya beramal soleh siapa, cuma kalau inya kada beriman non Allah taala, percuma amal solehnya. Kalau inya beriman kepada Allah taala, tandanya pasti inya beramal soleh. Kalau inya beriman, aku mengaku beriman, cuma kada beramal soleh, mustahil juga. Jadi dua tanda ini, amal soleh dan beriman kepada Allah, ini dua tanda, dua amalan yang oleh-oleh gesin kita hari ini. فاشكروا الله الذي هداكم لهذا الخير. Maka bersyukurlah kalian kepada Allah yang telah memberikan hidayah. وأنت يا أيتها المرأة المسلمة تشبهي بسيدتنا فاطمة البتول الزهراء، تشبهي بسيدتنا خديجة الكبرى، تشبهي بسيدتنا عائشة الرضا. Oh buhan binian ujar Habib, umpati kiapa Sayyidatuna Fatimah Zahra, umpati kiapa akhlaknya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, umpati kiapa akhlaknya Sayyidatuna Aisyah Ridha. فإنه من تشبه بقوم حشر معهم، فإذا تشبهت بالصالحات تكوني في الجنة مع الصالحات. ومن تشبهت من النساء بالفاسقات بالعاصيات بالبعيدات بالمغنيات بالممثلات بالراقصات حشرت معها في النار والعياذ بالله.
Karena disebutkan dalam sebuah hadis, siapa yang mengumpati baik itu kelakuannya apapun itu, mengumpati suatu kaum, maka di akhirat dia akan dikumpulkan bersama mereka. Kalau inya mengumpati orang-orang yang bagus, binian-binian yang berakhlak diumpatinya, maka akan dikumpulkan bersama mereka. Tapi kalau binian-binian ininya umpat binian-binian yang diidolakannya, misal kayak artis TikTok dan yang lain sebagainya, joget-joget kada jelas, nah ini bakal dikumpulkan lawan buhan gitu juga. Ya ayyatuhan nisa al-muslimat al-mu'minat, aqamakin Allah fi مهمة عظيمة وهي تربية الأولاد والبنات. فكيف نربي أولادنا وبناتنا تربية صالحة، تربية نبوية، تربية قرآنية، تربية إسلامية، تربية أخلاقية. كيف نربي بناتنا خصوصا في زماننا هذا زمن الفتنة. Dan para bibinian, binian, bohan pian diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan perempuan sebagai pengajar gasen anak-anak pian, pendidik gasen anak-anak pian. Maka bagaimana pian itu mendidik anak-anak pian? Apakah pian mendidiknya kita jadikan anak tadi kiapa caranya inya supaya ketujuh lawan Al-Quran, ketujuh lawan Rasulullah, ketujuh dengan segala sesuatu yang baik-baik. Khususnya di zaman sekarang kita perlu didik anak kita. Jangan sampai anak-anak kita, apalagi anak bibinian, teumpati fitnah-fitnah zaman sekarang. ونربي بناتنا وأولادنا من الصغر على محبة الصلاة، على محبة الخير. ونربي بناتنا خصوصا من الصغر على لباس الحشمة، لباس الحجاب، وهي بنت صغيرة تتعلم لبس الحجاب، تتعلم لبس الحشمة وهي صغيرة، فإذا كبرت عظمت هذا اللباس وتعودت عليه، فتعيش طول حياتها على هذا اللباس العظيم، لباس الحشمة. Nah, hendaklah kita didik anak-anak kita ajarkan dari halus kiapa caranya inya tuh supaya ketujuh sembahyang, ketujuh menggawi amal-amal soleh, ketujuh misal diantaranya ketujuh menutup auratnya. Dari halus lajari inya tutup aurat kiapa pakai hijab bujur, yang pakai hijab bujur, pakai pakaian yang tertutup. Jangan sampai kita didik anak kita mulai halus kita lihatakan gitu aja, lalu akhirnya ganalnya ya jadi artis TikTok tadi. لا نضيع تربية أولادنا. Jangan sampai kita anggap remeh mendidik anak ini. تربية الأولاد جهاد في سبيل الله. Karena kita mendidik anak itu salah satu jihad pada jalan Allah. بعض الناس همه في أولاده هو فرحان، أنا عندي ولد، أنا زوجتي حامل، أنا مولود. طيب كيف التربية بعد ذلك؟ كيف تربي أولادك؟ أما تتركهم في الشارع هكذا أو في الإنترنت، يطلع هذا متبرجة والولد يتشبه بكافر. فنحذر، وأنتم أهل هذه المجالس خصوصا. Jangan sampai kita lihatakan anak kita, jangan sampai dilihatakan Jarasidin. Didik anak kita tadi bujur-bujur. Jangan sampai tahu baulah anak aja, mbah anak jadi dilihatakan kiapakah kelakuan anak tadi. Inya di jalanan kiapa kada tahu, bekawanan siapa kada tahu, membuka internet yang dibukanya kada tahu. Lalu akhirnya nya ketujuh membuka yang buka-bukaan juga. Ketujuhnya mengumpati artis-artis yang teketek itu juga. Anti في أعظم الجهاد تربية الأولاد البنات والبنين، هذا جهاد في سبيل الله. Dan kita sebagai orang tua itu adalah jihad fisabilillah, jihad termasuk salah satu jihad yang besar, mendidik anak kita ini kiapa caranya menjadi anak yang bujur-bujur. Wa nas'alullah yubarak lakum fi hadzal majlis al-'azim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan pada majelis kita ini. Khudhi nasibaki wa antum ayyuhar rijal wan nisa, khudh nasibak min tilawatil Qur'an walau safha fil yawm min qira'atil Qur'an. Dan ambil kesempatan ujar sidin setiap hari kita itu
baik yang lelakian ataupun binian, hendaklah membaca Al-Quran setiap harinya. Jangan sampai kadang membaca Al-Quran walaupun 1 halaman. Baca Al-Quran. بعضنا يفتح جواله في اليوم يمكن 1000 مرة، يفتح الجوال 1000 مرة ولا يفتح المصحف مرة واحدة. Banyak dari kita sehari itu bila membuka HP itu bilang 1000 kali ada. HP aja di tangan. Mbah giliran membuka Al-Quran sekali gini gak ada. وبعضهم لو الصلاة تجوز حتى سيفتح الجوال في الصلاة، لكن الصلاة تبطل. لو الصلاة جائزة حتى يمكن في الصلاة يريد يفتح الجوال يتأكد في رسالة في فيسبوك في واتساب في مدري ايش، حتى في الصلاة يمكن يريد أن يفعل ذلك. Bahkan seandainya ujar sini saking rancaknya mengikut HP kita nih lah, seandainya tuh boleh di dalam sembahyang tuh mengocek HP, bisa sambil ngocek HP juga. فنفتح القرآن كلام الله. Maka hendaklah kita baca Al-Quran, firman-Nya Allah. قال بعضهم أنا ما أستطيع أقرأ القرآن. Sebagian ada yang berucap, ulun nih kada bisa aja membaca Al-Quran. حمل القرآن في جوالك مسموع، تسمع عبد الباسط عبد الصمد المنشاوي وغيرهم من المقرئين ما شاء الله الصالحين، تقرأ يسمع. هذا السماع مثل القراءة، السماع أجر السماع مثل القراءة، أنت تسمع وذاك يقرأ كله سواء. Amun yang kada bisa membaca Al-Quran atau kada ada waktu hendak membaca Al-Quran, sibuk benar, maka putar ada aja bisa HP, download nyaman aja, download tuh ini, putar Al-Quran, dengari Al-Quran. Kita mendengar itu sama lawan membaca pahalanya. ونحمل ورد راتب الإمام الحداد، نقرأ الراتب الحداد، راتب الإمام العطاس. Download juga ratib Imam Haddad, ratib Imam Attas. قرأتم هذا المولد العظيم سمة الدرر للإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي من أكابر أولياء وعلماء الإسلام. Dan mungkin kita membaca tadi maulid yang mulia Simtud Durar yang dikarang oleh Al-Habib Ali Imam Azim Al-Habib Ali Al-Habshi. كذلك خذ نصيبك من التسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كم مرات في اليوم؟ حتى مرة واحدة، 10 مرات ممكن، 100 مرة ممكن، 1000 مرة ممكن. كلما تزداد الحسنات. كثير منا يريد فلوس كثير، ما تريد حسنات. في الجنة يوم القيامة ما في فلوس، ما في ربيات، ما في دولار. يوم القيامة حسنات وسيئات. Dan bagi bibinian ataupun lelakian, hendaklah kita baca juga zikir kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, walaupun cuma sekali sehari. Belajar sekali aja Kak Ustaz, gampang manar, tambahi 10 kali. Masih kurang tambahi lagi 100, masih kurang tambahi 1000, tambah terus. Jangan, bahasanya semakin banyak kita bertasbih, maka semakin banyak pahala kita, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak daripada kita hendak dapat duit banyak, giliran duit aja hendak membanyaknya. Sudah dapat pahala, ayo aja berdulu situ jar. Di surga tuh duit pian kita terpakai. Di surga yang terpakai pahala lawan derajat pian. كذلك نأخذ نصيبنا من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 10 مرات في اليوم، 100 مرة. فمن إذا صليت مرة واحدة صلى الله عليك 10 صلوات. Dan hendaklah pula kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 kali sehari, 100 kali atau 1000 kali. Semakin banyak kita bersalawat semakin bagus. Siapa bersalawat 1 kali kepada Rasulullah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali salawat. ونكثر من الاستغفار. Dan perbanyak daripada istighfar. خصوصا قبل المغرب وقبل الفجر. Khususnya
sebelum maghrib dan sebelum subuh banyaki istighfar. ونأخذ نصيبنا من قيام الليل ولو يسيرا. Dan hendaklah kita melakukan qiyamul lail walaupun setumat. فهذه عادة الأولياء وسنة الأولياء وسنة رسول الله. Maka ini adalah kelakuan atau adat gawian orang-orang walinya Allah Subhanahu wa taala. فنسأل الله يوفقنا لفعل الخيرات. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita, memberikan taufik. وهذا هو سبب الحياة الطيبة في الدنيا. Dan Allah taala menjadikan kita hasanah thayyibah, hayat والسبب دخول الجنة. dan sebab masuk surga. كلنا نريد الجنة. Kita seberatan hendak masuk surga. هذا سبيل الجنة. Yang disambat Sidin tadi itu adalah jalan surga. ليس هناك طريق آخر للجنة. ما في طريق ثاني للجنة. هذه طريق الجنة الاستقامة والعمل الصالح والإيمان. Kadada jalan lain menuju surga itu kecuali jalan ini, istiqamah, beramal soleh dan iman kepada Allah. Allah يثبتنا ويوفقنا للعمل الصالحات. Mudah-mudahan Allah taala memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal-amal saleh. يبارك في جميع الحاضرين والحاضرات. Allah memberikan keberkahan pada yang hadir laki-laki maupun perempuan. يبارك في مؤسس هذا المجلس. Allah taala memberikan keberkahan kepada pendiri majelis ini والقائمين على هذا المجلس. dan orang-orang yang ikut andil dalam majelis ini. والمتصدقين على هذا Dan المجلس. orang-orang yang bersedekah pada majelis ini. والذين يخدمون في هذا المجلس. Dan orang-orang yang berkhidmah pada majelis ini. اللهم اجعل فيهم البركة. Ya Allah, jadikanlah kepada mereka اللهم keberkahan. اجعل فيهم الهداية. Jadikanlah kepada mereka hidayah. اللهم اجعل فيهم النور. Jadikan kepada mereka cahaya. اللهم اجعل فيهم العلم. Jadikan pada mereka ilmu. اللهم اجعل فيهم الولاية. Jadikan pada mereka kewalian. يا رحمتك يا أرحم الراحمين. Dengan rahmatmu ya arhamar نسأل rahimin. الله يبارك في الجميع والحاضرين والحاضرات وفينا وفيكم في رجالنا ونسائنا وكبارنا وصغارنا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا. ويا أول الأولين قربنا. ويا آخر الآخرين ثبتنا. اللهم ثبتنا على الإسلام. ثبتنا على الإيمان. ثبتنا على الإحسان. ثبتنا على العرفان. ثبتنا على الهداية. وثبتنا على العلم. وثبتنا على النور. اللهم إنا نسألك نورا من فوقنا ونورا من تحتنا ونورا عن يميننا ونورا من شمائلنا ونورا في قلوبنا ونورا في أجسادنا ونورا في أسماعنا ونورا في أبصارنا ونورا في عقولنا ونورا في دمائنا ونورا في شحومنا ونورا في عظامنا ونورا يوم القيامة. اللهم نورنا بأنوار نبيك محمد. اللهم نورنا بأنوار القرآن ونورنا بأنوار الإسلام نورنا بأنوار الإيمان. بارك في هؤلاء الأخوان القائمين على هذا المجلس واجعله مجلسا معمورا إلى يوم القيامة فيه الخير وفيه العلم وفيه البركة وفيه النور وفيه الصلاح وفيه النفع وفيه الانتفاع. يشرح الله الصدور يا رب العالمين. ينشر بهذه المجالس أنوار الهداية في هذه البلاد وأنوار النبي محمد في هذه البلاد. وينقذ من كان لا يزال على الكفر في هذه الجهات ينقذهم إلى الإسلام ويدخلهم إلى دائرة الإسلام ويدخلهم إلى دائرة الإيمان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ونقول جميعا كلمة التوحيد مع بعض. Maka hendaklah kita bersama-sama mengucapkan kalimat tauhid. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ثبت أنوارها في قلوبنا
ثبت أنوارها في أجسادنا وثبت أنوارها فينا يا رب العالمين. حققنا بحقائقها واسلك بنا في طرائقها حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. ويختم الله لنا ولكم بالحسنى على هذه النية وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة.